नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 4 तारिख गुरुवार प्रथम खबर राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर डिसेम्बर 31 पर कटिजिब राशन कार्ड डिसेम्बर 31 पर्यंत जारी रहिबो ई केवाईसी प्रक्रिया प्रक्रिया क्षेत्र तर्जमा समय 6,83,995 जन मृत व्यक्ति चिन्हट होइछंती सेहीपरि 33,128 अयोग्य राशन कार्ड को बातिल करा जायछि जहार परिवार सदस्यଙ୍କ संख्या होछि 1,20,199 सर्वाधिक खोर्धा जिले में 4,747 गोटी जाली राशन कार्ड धरा पड़ी सेहीपरि द्वितीय कटक 2,905 गोटी जाली कार्ड धरा पड़ी तृतीय रही सुंदरगढ़ जिला जोठारे 2,357 गोटी जाली राशन कार्ड धरा पड़ी विधानसभा लिखित उत्तर रखिले जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र परवर्ती खबर चाषी को नहीं बड़ कथा 12,000 हेब चाषी आय चाषी मासिक आय हेब 12,000 टंका विधानसभा लिखित उत्तर देले कृषि मंत्री केबी सिंहदेव विधायक अरविंद महापात्र अणतारका प्रश्न उत्तर रखी सूचना प्रदान करिसेंती उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव सर्वभारतीय स्तर में जातीय परिसंख्यान कार्यालय तथ्य अनुसार आम राज्यर कृषक परिवार मासिक आय 2018-19 रे 5,112 टंका थिला कृषक परिवार मासिक आय को 12,000 टंका को वृद्धि करने विकसित ओडिशा 2036 लक्ष्य रखा जायछि लिखित उत्तर सूचना प्रदान करिसेंती उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव परवर्ती खबर मंत्री जगिबे धान मंडी राज्य में खरीफ ऋतु पर धान संग्रह प्रक्रिया को स्वच्छ और व्यवस्थित करने को राज्य सरकार बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंती एणिकी धान मंडी उपरे कड़ा नजर रखिबा पई खोद मंत्री माने दायित्व नेबे मुख्यमंत्री विभिन्न मंत्री को जिलावारी दायित्व बंटन करिसेंती एने विधानसभा जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र उत्तर रखिसेंती धान संग्रह समय विभागीय समन्वय रक्षा करने पई एक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय उप कमिटी गठन करा जायछि मंडी जेपरि कौनसी अनियमितता न हुए एवं पड़ोशी राज्य बेआईन भाव में धान ओडिशा मंडी को प्रवेश न करे सेथिपई सीमांत रे सीसीटीवी कैमेरा लगाजिबा सह कड़ा प्रहरा व्यवस्था करा जायछि प्रत्येक मंडी रे सीसीटीवी एवं कंट्रोल रूम व्यवस्था होइछि जदि कौनसी सरकारी अधिकारी दुर्नीति रे संपृक्त थिबा प्रमाण मिले तेबे तांको विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली मंत्री स्पष्ट करिसेंती चलित वर्ष 19.68 लक्ष चाषी धान बिक्री ପାଇଁ पंजीकरण କରିଛନ୍ତି सरकार प्रतिश्रुति मुताबक चाषी को क्विंटाल पिछा 3100 टंका प्रदान करुछंती मंडी रे कटनी छटनी समस्या को दूर करने आधुनिक मान परीक्षा यंत्र 140 भ्राम्यमाण धान सफेई यंत्र एवं 303 बेस्ड एनालाइजर जोगाई दिया जायछि क्षुद्र चाषी और भाग चाषी धान किणवा को अग्राधिकार दियाजिबो परवर्ती खबर आज भारत आसुछंती राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डिसेम्बर 4 और 5 तारिख 2 दिन पुतिन भारत में रहिबे एथिसह 23तम भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में जोग देबे रूस ठारू भारत तेल किणुथिबारु अमेरिका पक्षरु नूआदिल्ली उपरे टारिफ लगा जायछि अमेरिका टारिफ छाट सत्वे भारत रूस संपर्क आहुरी निबिड़ होइतिला एसबु भितरे भारतर प्रधानमंत्री मोदी रूस राष्ट्रपति पुतिन को नूआदिल्ली आसिबा पई निमंत्रण करथिले एबे यहाकू ग्रहण करी पुतिन 2 दिनिया भारत गस्तरे आसुछंती एई गस्त समय पुतिन प्रधानमंत्री मोदी सह आलोचना करिवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य पुतिन को राष्ट्रपति भवन में स्वागत करी तांको सम्मान रे गोटिए नैश्य भोजर आयोजन करिवे बोली मंत्रालय स्पष्ट करिछि परवर्ती खबर बारवाटी टिकेट बिक्री आसिला गाइडलाइन बारवाटी स्टेडियम रे डिसेम्बर 9 रे भारत दक्षिण आफ्रिका T20 मैच अनुष्ठित हेबाकू जाउछि एहा पूर्वरु डीसीपी समीक्षा करछंती से कहछंती काउंटर टिकेट बिक्री पई लुहा बेरिकेड करा जिवो 11,000 टिकेट बिक्री करा जिबाकू तारीख धार्य होइतिबा बेले 5 तारीख दिन 10 टारू काउंटर रे साधारण दर्शकों पई टिकेट बिक्री करा जिवो क्रिकेट एकाडेमी पटु प्रवेश पथ रहिबो एवं प्रस्थान गेट संपूर्ण अलगा रहिबो 5 तारीख सकाळ 9 टारू टिकेट बिक्री करा जिवो तेनु सकाळ 6 टारू धाडी रहिबाकू अनुमति रहिछि टिकेट किनिबा पई केही पूर्व रात्रिरु धाडी रहि परिबे नाही कलाबजारी उपरे स्वतंत्र भाव नजर रखाजिबो पुलिस बाहिनी सादा पोशाक रे रहिबे सीसीटीवी सर्वेलांस रे टिकेट बिक्री प्रक्रिया रहिबो परवर्ती खबर मुख्यमंत्री करिदेले बड़ घोषणा 300 टंका रे मिलिबो गैस सिलिंडर आसाम रो मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा मध्यवित्त परिवार पई एक बड़ आश्वस्ति घोषणा करिसंती से कहछंती जे राज्यर लक्ष लक्ष परिवार पई प्रति सिलिंडर 300 टंका रे रंधन गैस खूब शीघ्र वास्तवता रे परिणत हेबो निम्न आयकारी परिवार उपरे आर्थिक बोझ ह्रास करबा लक्ष्य पदक्षेप द्वारा अरुणोदय योजना एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन हिताधिकारी मानक एलपीजी सिलिंडर उपरे 250 टंकार सब्सिडी प्रदान करा जिवो परवर्ती खबर जुक्त 2 परीक्षा सूची घोषणा फेब्रुआरी 18 रु मार्च 21 पर्यंत चलिबो परीक्षा जुक्त 2 परीक्षा सूची घोषणा हैला फेब्रुआरी 18 रु मार्च 21 पर्यंत चलिबो परीक्षा डिसेम्बर 15 रु मिलिबो एडमिट कार्ड जनवरी 2 रु 15 तारिख पर्यंत प्रैक्टिकल परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु घोषणा
प्रति जिले 2 यूनिट स्क्वाड काम करिवे। परीक्षा हॉल लागिबो सीसीटीवी कैमेरा। 1350 केन्द्र रे अनुष्ठित हेबो परीक्षा। मोट 4,07,037 जन परीक्षा देबे। समस्त 210 केन्द्र रे एआई कैमेरा लागिबो। प्रथम थर लागि प्रैक्टिकल परीक्षा रे वेबकास्ट व्यवस्था हेबो। परवर्ती खबर जुआ खेलिले जेल नहीं केवल जरिमाना। राज्य रे जुआ खेलिकी धरा पड़िले आ जेल जिबाको पड़िबो नहीं। केवल जरिमाना देदेले सरकार जुआ खेलिबा जनित अपराध को माफ करदेबे। एथिपाई राज्य सरकार ओडिशा जन विश्वास बिल 2025 आनिछंती। ए बिल रे 9टी विभाग रो 16टी आईन रो संशोधन करा जायथिबा बेले ओडिशा जुआ खेल प्रतिरोध अधिनियम 1955 रे व्यापक संशोधन करी समस्त जेल दंड को उठाई जरिमाना रे परिणत करा जायछि। एथिरे मुख्यतः 5,000 और 75,000 टंका पर्यंत जरिमाना देले जुआ खेलाली संस्था को अपराध माफ करिवार व्यवस्था करा जायछि। पूर्वरु जुआ खेलिले जो 1 मासरु 6 मास पर्यंत कारादंड थिला ताहाकु संपूर्ण भाव उठाई दिया जायछि। विधानसभा ओडिशा जनविश्वास बिल 2025 को पारित करबा पई दीर्घ 4 घंटा काल आलोचना होइतिबा बेले विरोधी बीजेडी एवं कांग्रेस कड़ा विरोध करछंती। परवर्ती खबर ओडिशा हस्ततंत्र ब्रांड आंबासाडर हेबाकू बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी नेइछंती 60 लाख टंका। ओडिशा हस्ततंत्र चाहिदा को अंतर्जातीय बजार व्यापक करबा पई बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को ओडिशा हस्ततंत्र ब्रांड आंबासाडर भाव नियुक्ति करा जायछि। एई नियुक्ति पई माधुरी को राज्य राजकोषरु 1,60 लाख टंका प्रदान करा जायछि। विमान सह रहिबा और खाइबा खर्च अलगा नैछंती बोली विधानसभा विधायक अरुण साहू प्रश्न उत्तर रखिछंती बयन शिल्प मंत्री प्रदीप बलसामंत। परवर्ती खबर 19 देशर प्रवास आवेदन स्थगित रखिला अमेरिका। अमेरिका जातीय सुरक्षा एवं जनसाधारण सुरक्षा उपरे चिंता प्रकाश करी 19टी अण यूरोपीय देशर प्रवासी मानक आवेदन स्थगित करछंती जेउथिरे ग्रीन कार्ड एवं अमेरिकीय नागरिकता प्रक्रियाकरण अंतर्भुक्त रहिछि। गत जून मासरे 19टी अण यूरोपीय देशर आंशिक यात्रा रे प्रतिबंधक रे पकाइथिला अमेरिका। एई देशगुड़िक मध्यरे अफगानिस्तान एवं सोमालिया अंतर्भुक्त अछंती। परवर्ती खबर राज्य में 35टी शीतल भंडार कार्यक्षम अच्छी सूचना देले मंत्री। राज्य में 35टी शीतल भंडार कार्यक्षम अच्छी बोली कहिसेंती मंत्री। कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम प्रश्न में मंत्री को उत्तर देई यह उत्तर रखिछंती। गृह रे उत्तर रखिथिले पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद। 33टी बेसरकारी और 2टी सरकारी शीतल भंडार कार्यक्षम। विगत 10 वर्ष रे राज्य में 26टी शीतल भंडार निर्माण होईछि। एबे 22टी कार्यक्षम और 4टी कार्यक्षम नाही बोली कहिसेंती मंत्री। परवर्ती खबर हाईवे रे मोबाइल देव जीवन बंचाइबा अलर्ट। जातीय राजपथ रे यात्रा करथिबा लोकंक पई एक बड़ खबर रहिछि। एनएचआई मोबाइल आधारित सेफ्टी अलर्ट सिस्टम लॉन्च करिबा पई रिलायंस जियो सहित एक चुक्ति करिछि। यह माध्यम रे जियोर 50 कोटी अधिक यूजर्स को राजपथ रे चलिबा समय दुर्घटना प्रवण स्थान कुहुड़ी बुला पशुक स्थान एवं हटा डिवाइडसन विषय आगुआ चेतावनी मिलिबो। एसएमएस व्हाट्सएप एवं हाई प्रायोरिटी कॉल माध्यम रे ए अलर्ट आसीबो। प्रारंभ रे व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट भाव में केतेक राजपथ रे कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर 7,000 कोटी विद्युत बिल बाकी कहले उपमुख्यमंत्री। राज्य में विद्युत बिल बाकी पड़छि प्राय 7,000 कोटी टंका। रामचंद्र काडाम प्रश्न उपमुख्यमंत्री केबी सिंह उत्तर रखिछंती। मोट 6,956 कोटी 93 लाख टंका विद्युत बिल बाकी पड़छि। साधारण ग्राहकों उपरे 6,558 कोटी टंका बिल बाकी होईछि। शिल्प वाणिज्य ग्राहकों उपरे 398 कोटी 93 लाख टंका बकाया होईछि। अन्यपटे सार कलाबाजारी और बेआईन बिक्री रोकिबाको कड़ा एक्शन निया जायछि। एनफोर्समेंट स्क्वाड द्वारा 7,001 सार बिक्री केन्द्र रे चढ़ाऊ चलीछि। परवर्ती खबर टलिले 12 माओवादी शहीद होइगले 3 जवान। छत्तीसगढ़ बीजापुर रे बड़ धरणर एनकाउंटर होईछि। सुरक्षा कर्मी को एनकाउंटर रे 12 माओवादी टली पड़थिबा बेले 3 जन डीआरजी जवान मध्य शहीद हो जाइछंती। 2 जवान गुरुतर अछंती। तेबे घटनास्थल SLR-3 नॉट 3 बंदूक सह विपुल विस्फोरक जब्त होईछि। परवर्ती बढ़िला विरोधी विरोध। आदेश प्रत्याहार करनेले सरकार। एबे बाध्यतामूलक नुहे संचार साथी शेष विरोधी चाप जोगु सरकार तांको आदेश प्रत्याहार करनेइछंती। संचार साथी आप को नहीं विरोधी जोरदार विरोध पर सरकार तांको निष्पत्ति बदलाई। पूर्व सरकार आप को फोन रे बाध्यतामूलक रखा देइतिबा निर्देश प्रत्याहार करनेइछंती। साइबर सुरक्षा को दृष्टि रखी सरकार आप को प्रति मोबाइल रे इंस्टॉल करबा पई निर्देश देइतिले। हेले विरोधी दल माने याहाकु विरोध करिबा परे सरकार बाध्य होई एई आदेश को प्रत्याहार करिसंती। परवर्ती खबर दक्षिण आफ्रिका सह टी20 सीरीज पई भारतीय दल घोषणा। दक्षिण आफ्रिका सह आगामी टी20 सीरीज पई भारतीय दल घोषणा करा जायछि। एशिया कप रे ऑलराउंडर पांड्या दल को प्रत्यावर्तन करथिबा बेले
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବେଳେ ଆହତ ଗିଲ୍ ଦଳକୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ, ସୁମନ ଗିଲ୍ ଉପ ଅଧିନାୟକ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା 36ତମ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ 15ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା। ଏହି ମେଳା ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଷ୍ଟଲ ସହ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଲଗାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମନ ପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ସହ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତତ୍କାଳରେ ୱିଣ୍ଡୋ ଟିକେଟ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଓଟିପି। ଦଲାଲକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଉପରେ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ରେଳବାଇର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନର ତତ୍କାଳ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଓଟିପି ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତତ୍କାଳ ସୁବିଧାର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଏକ ଓଟିପି ଆଧାରିତ ତତ୍କାଳ ରିଜର୍ଭେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ। ରାଞ୍ଚି ପରେ ରାୟପୁରରେ ଗର୍ଜିଲା କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍। ରାୟପୁରରେ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ। ମାତ୍ର 90 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କୋହଲି। ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ 53ତମ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶତକୀୟ ଇନିଂସରେ 7ଟି ଚୌକା ଆଉ 2ଟି ଛକା ରହିଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ କୋହଲି। ଏହି ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସୂଚନା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ସୂଚନା ଏବଂ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକସଭାରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଫେକ୍ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କଠୋର ନିୟମାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିବ ପୁରୀ ସହରର କଳେବର। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶିବାକୁ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ନଗରୋନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଓ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋରୁୱାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବସୁରୁବାଲି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦାବି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବି ସମୂହର ଅନୁଶୀଳନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କମିଟି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାବରି ମସଜିଦ ନେଇ ନୂଆ ଖୁଲାସା। ବଡୋଦରା ନିକଟସ୍ଥ ସାଦଲି ଗାଁରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ବାବରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ରାଜନାଥ ସିଂ ନେହେରୁ ଏବଂ ପଟେଲଙ୍କ ମତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ପଟେଲ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା କାର୍। ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଏକ ଅଜଣା କାର୍ ପଶିଯିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ଏ ତ୍ରୁଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର କାରକେଡ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାରକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କାରକେଡ୍ ଭିତରକୁ କାର କିଭଳି ପଶିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।